What's up guys? Today this is Junas Shuhim and we're live at Gaslam. Welcome to the Junas Show. Brads, naata diri sa Gaslam. Third anniversary sa Strap, so ato i-check kung sa'yo tabo. So siyo na to. Ato na maglingaw taron. The good times roll. Hello! 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 Good evening! Oh! What's up? Anyway, Third gang! Si Josh. One of the riders sa Strap. Josh, anyways, isa. Boka rin niyo! Sa boka! Sa boka! Thank you. Ani siya, Straps niya. usanis tinuod. Oh, Dili piki ba? Dabawdet squad ni. Ha? Unsa? Dabawdet squad. Sa Cebu. Dabawdet squad. Grind sa Strap sa misulti nimo. Win 3 years na karon. Pinaka the best. Way binuang kada anniversary. Ay kadato dito binuang na to. Joke na to. Time sa. Nay nagpaluyo. Hoy, time sa, nagpahipi. Dara. Hey! Time sa, men. Anyways, musta man ang pag-ready mo sa Stratford within 3 years na karon. Unsa yung masulti? Unsa? Kira. Nag-enjoy ka? Enjoy kayo. Oy, sige, nag-enjoy siya. So, ini last mga masulti ni Mas Strapoy. Gako sa 3 years na karon. Sulit. Nindot siya. Nindot siya. See? Nindot siya. Ana siya kamay mo sulti. Nindot siya. Why kang suya? No other words. Look. Nindot to pakabli harat. Anyways. Hello, we have Tatam. Siya sa rider. Tatam Bangin. Sa FB. Message. Tam, kamusta? Okay lang po. Kung sa'yo itong mga kabisihan ka ng panahon ng Tamrak? Kasi gamay na. Nabisi ko gamay sa akong career, bay. Career! Anyways, unsay masulti pag karon 3 years sa Strap, pag ride mo, unsay masulti mo? Nindot kay bay kay gisuportahan gyapon ko nila hantud karon bisag gamay ra ko clips. Kana. Support nila. Noy. Sagot ang dagat. Magkayusa ta tanan. Isa ra. Anyways, any masulti nimo karon sa anniversary, mga 3 years. Masulti nimo sa Happy anniversary Strap. Salamat sa ni Ari. Salamat sa Total Gang, KTA, Mabulok. Yo! Labangon. Day Positive. Salamat sa tanan. Salamat kayo. Mayo. Kaysa, cheers. Oh, hello again. Hello again. This is me and we have the celebrity, ang icon sa Strap. Pinaka-celebrity, pinaka-special sa tanan. The man behind the scene. Hi. Clifford Gordy. Hi guys. Unsay masulti nimo sa pag-ride mo sa Strap within 3 years na karon? 3 years ha? Wadam ha? Hello? Wala lang, kanang grateful lang ko kay dili ba ako sako. Dili ba ako maayo na basket. Suran gyapon ko. Shout out to Edel. Salamat Edel. Ini unsay masulti nimo sa pag-ride mo sa Strap? Wala kay mga masulti niya, mga anything. Masulti nimo sa Strap. Ako masulti lang sa pag-ride ako sa Strap ipa. Imo ang rider si Jonas. Idol ba ako Jonas. Anak ko agam niya, idol ako si Jonas. Pag si Boxford, idol si Jonas. Salamat kayo sa iyong pagpanulti ng mga pamong nimo. Skate lang yapon ta. Solid. Yeah, what's up? We have Miguel, It's a wrap. our own very CEO of Strap. So, then, anyways, how's Strap going on after 3 years? It's all good. It's all good, man.
Okay, Mayo. Keeping Anyways, it consistent and shit. Let them realize that we exist. That's it. house strap riders. Mga riders mo din, kumusta? Kinsa mga rider ni Boy karon? Kung may kaikon na lang kasi mga riders sa strap. Stable Japon. Still the same riders. Josh, Cliff, Kenley, Tatam. Kana kay mga ipanis go del marag bagiita na dali. What up, Holmes? What up, Holmes? Wow! Kaming video na. First strap. Still on the works. Still on the works. May expected me na asa. Najud. Unsa may masulti nimo for the whole 3 years sa strap nga exist karon? Very thankful na everybody supported the brand since day one. Everybody believed on the brand since day one. Believe on the vision and everything. Starts from scratch. Thank you. And last dahil kanang inside mga tao behind the strap nga unay masulti nimo nila. Anyways, Fucking skateboarders, motherfucker! so Fucking skateboarders, motherfucker!